Day 4 na namo diri sa Hong Kong, nya mao ni ang pinaka-memorable nga day. So what's up guys, so day 4 na namo diri sa Hong Kong no. Mao na kita ni nga adlaw guys nga memorable kay namo laaga no, nya saon taman wala man muuyon ang panahon. Maong expected na ni namo rong laaga guys nga uwanon gyud tibuok adlaw. Nya uwan ra na guys no, nanata sa Hong Kong maong mulaag gihapon ta. Nya kay DIY tour man ta guys, so nanata diri karon no sa MTR station. Nya mosakay na sa tag train guys para Tongsyon, nya mohunong ra ta sa Sunny Bay. Nya igabot na to sa Sunny Bay guys, mo transfer na sa tag train no para padung sa Disneyland Resort. Nya mao din ni sakyan nga train guys no, kung moadto ta og Disneyland Resort ang Mickey Mouse nga train. Nya kung mosakay na mo aning train guys, igabot ninyo sa Disneyland Resort ayo sa mo og naog. Sakay usa mo balik guys para maka-picture og video mo nga wala kayo'y taw para masulo gid nato ang Mickey Mouse nga train. Og karon guys nanagita diri no sa Hong Kong Disneyland Resort, another dream come true na sad nako guys. Bahala giuwan ta karon guys, basi nara day nindot nga mga panghitabuon niya. Nya di na ta maglangay guys kay excited na kay sulod sa Hong Kong Disneyland Resort. So tara guys, let's go. Nya tanawan na ninyo guys, bisag giuwan pero tigyapon daghana kayog tawo nga nila. Nya gibook na sa dinin namo daan sa clock guys no. Nya ang among gibook ani with meal na lunch og dinner. Kay maoro ni atong laag karong adlaw guys, day og night ta diri sa Hong Kong Disneyland Resort para sulit gid ang atong adlaw. Nya nakasulod na ta guys no. So basta nakabook ka daan guys, ipakita ra na nimong QR code no, kay scan ra na nila. Nya tara guys, ato na ning i-explore ang Hong Kong Disneyland Resort. Nya kay uwan man guys, so ang atong buhaton ron guys kay indoor activities lang usa. Maong rides usa atong i-explore ron guys. So daghan man kay recommended nga mga rides ang pwede natong sakyan diri, so atong testingan. Nya ang una namong natripan nga sakyan guys kay ang Hyperspace. Nya chill pa kay mi diri guys. Nya wa mi nag-expect nga grabe man ka intense ani nga rides. Maong wata ka video ana guys kay di gid madalag video guys. Grabe ka intense ani nga rides guys. Wa gid ta nag-expect. Maong kung muanhi mo guys, ayaw gid palagpasa, testingi gini ninyog sakay kay 10/10 gid akong ma-rate ani guys kung rides ang isgutan. Og karon guys mao na ni atong second nga ride no, nya nata diri karon sa Ant-Man. Og di nam ta kong sakay ani guys kay wa pa ko ka-move on sa first ride nato, nya ilang kong gipugos mao naahat na lang ko ani. Og ang kani nga ride guys may na lang gani kay dili kayo intense, so nag-enjoy ra ta gamay ani kay nagpusil-pusil ra ta no. Padak-anay ra nig points guys kung pila imong naigo ani nga ride. Para nako guys perfect 10/10 gihapon ni no, kay di kayo intense ang rides nya. Ma-enjoy sa nimo ang ride guys while na kay gibuhat nga challenge. Maong testingi sa ninyo guys no, ayaw palagpasa og namo sa Hong Kong Disneyland. Og ang third namo guys kay nanami no sa Iron Man, so dili ni siya rides guys no. Perting kulbaan ako ani guys kay grabe dugay kay mi naglinya no. Abi na kog intense na pod nga rides. Mao ding dugay guys kay magpa-picture deta aning Iron Man guys no. Nya daghan man kayo mao nang dugay mahuman. Nya kung fan mo ni Iron Man guys, ayaw sa ninyo palagpasa nga maka-picture mo niya. Nya pagawas sa namo guys, nakita sa namo no si Captain America, so safety ra kita diri no, kadaghang kay superhero. Og karon guys padung sad mi didto no sa Royal Banquet Hall kay adto mi didto mag-lunch. Kay usa pud na sa recommended kung asa ta mag-lunch. Nya kay with meal voucher naman atong ticket guys, so igo na lang ta mamili kung unsa atong ganahan kan-o no. Nya syempre guys with rice din namong gi-order no para nagitay saktong energy unya kay taod-taod para bata dire. Nya pag humana mo kaon guys, nianhin sad mi aning Jungle River Cross guys no, kay mao na sad niya mong sakyan. Nya tara guys, kuyog ta mag-explore aning Jungle River Cross. So tara, let's go. They can still drum it there. And we can see Oh. quiet. So they are very hungry. So do not put your hands outside if the and then go when I getting a party. No one. Got cute. In the Africa elephant in there. And everybody, do you know what that zebra? The hands on that one. It's a female one or male one. I want to, so everybody be careful. And then what have we finally find our sunsets and the skipper. And top one is our bird, but his name is Baker. And that one is, oh, it's very great lah. So we will go back and straight away to go back our dog very soon. So just keep a seat there. Here we can see up there we know the way to go. Our best side then we can go. Now we can travel here. And we can see some on the right side. Do you want to come?
Nya tips lang nako guys, download gyud mo Disneyland app guys no, kay makita na dito kung pila ka minutes ang waiting time sa mga ride. Nya makita pud nimo dito ang mga show sa Disneyland. Nya pag humana mo dito sa Jungle River Cruise guys, nilahos dayon mi diri no sa Theater in Wild kay na sa tan-awon nga show. Maong tara guys, ato na sa ning tan-awon. A few reminders before we begin this performance of Festival of the Lion King. What's eating him? Nothing. He's at the top of the food chain. Pag humana mog tan-aw sa show guys, nagipanggot to man may testing may aning sikat kayo sa Disneyland guys no, ang Turkey Lake. Nya sulit ra gid kayo ang presyo guys no, ka puwerteng lamia og dako. Nya kung naa may free nga snack guys, ayaw ninyo palagpasa ang popcorn nga caramel ang flavor kay puwerteng lamia guys, nya daghan pod ang serving. Nya karon guys na nasa ta diri no sa World of Frozen. Nya padung na sad mi line ani guys no para musakay na sad mi atong Frozen Ever After. Og ubay-ubay sa ani linya ani guys no, kay grabe sikat og recommended kaayo ni nga rides. Nya tara guys, ato na nang i-enjoy no. So padung na mi sakay ani guys, let's go. On a day very much like today, Anna saved her sister with an unselfish act of true love. But Thor was frozen. For the first time in forever, we get to share this frozen fun. To say what I can do to test the limits and make no right, no wrong, no rules for me. I'm Mao ding recommended kayo ni nga rides guys, kay grabe pagkanindot naman gyud. Nya naa pag surprise nga intense ride igka kinalasan. Maong perfect 10/10 gyapon ning rides guys para nako. Maong ayaw gini ninyo palagpasa guys kung mulaag mo Disneyland, so ay gini ninyo. Nya kani nga time guys, wala na ko mukuyog nila no, kini sakay sila ning Frozen roller coaster og Big Greasy Mountain. Nya intense man kay nga ride, maong wala na ko mukuyog. Kung unsa ka bati ang panahon ganinang buntag guys, inaani sad kanindot ang panahon karong hapon. Mao gid ni atong gihuwat guys nga monindot ang panahon para makita nato ang momentos unyang gabi. Nya kani nga time guys na nami diri sa Main Street no, kay naani pa rin diri at exactly 5 PM. Nya ayaw sa nininyo palagpasa.
So karon guys, mao pa rin paghuman na mog dinner no nya. Dito may nag-dinner sa Starliner Diner. Wala na lang ko nag-video dito guys kay para maka-save og battery para maka-video taig momentos. Nya ang among gi-order dito sa Starliner guys kay ang signature beef burger combo. Nya nag-burger ra mi guys no kay busog pa man mi kay ilang serving guys perting daghana good for 2 person man. Kani nga time guys iyahay na nagpwesto no kay usagid sa giatangan natong tanan basta naatag Disneyland ang momentos. Abi na kog di ko ka-witness aning momentos kay perting batiya sa panahon ganinang buntag may nalang gani kay nausab paghapon so swerte kay tarong adlaw. Nya para nako guys solid ragid kaayo akong gibaya diri sa Disneyland guys no kay perting ninduta lugar og nag-enjoy sad mig maayo. Perting daghanag rides guys nga pwede sa dimong sakyan depende sa imong makaya og ang mga show po nindot sad kaayo. Plus karon guys ma-witness gid nato no ang momentos nga dugay na natong gipangandoy nga makita sa personal. Maong tara guys ato na ning tan-aw no ang momento. So ako lang ning iputol-putol diri guys i-upload rin ako ang full video sa momento. So tara let's go. So mao dito siya guys no ang momentos ang nighttime show diri sa Hong Kong Disneyland. Lahi ra gid kayo sa feelings guys kung sa personal nimo makita og ma-experience ang show. Maong another dream come true na sa dinako guys og memories nga matigom sa akong life. So mao to guys no ang day 4 nato diri sa Hong Kong nya mao ni nga day ang pinaka memorable nako. Nya see you na pud sa among day 5 guys kung asa ra sa ta maglaag-laag diri sa Hong Kong.